Praise the Lord everyone. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. मुक़द्दस कलाम में से आज हम अपनी रहनुमाई के लिए दुआ पर चंद बातें सीखेंगे। गो के दुआ एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कुछ हम इसमें सीखते हैं, मगर आज सिर्फ चंद बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दुआ जिसका मतलब है बात करना, राब्ता करना, कम्युनिकेशन करना। दुआ की बहुत सारी इक़साम है, यानी दरख्वास्त करना, इल्तिजा करना, मिन्नत करना, इल्तमास करना, अर्ज़ करना, मांगना या शुक्रगुजारी करना। और इसी तरह बाइबल में हमें बहुत सारे तरीके मिलते हैं कि हम किस तरह दुआ करें, यानी बैठ कर दुआ करना, झुक कर दुआ करना, घुटने टेक कर, लेट कर, मूंदे मुँह होकर ज़मीन पर, खाकसार होकर, टाट ओढ़कर, खाक और राख में दुआ करना और दूसरों के लिए शफायत करना। इंटरसेसर प्रेयर। इंटरसेसर यानी रखना में खड़े होना। रखना में खड़े होना यानी एक पुल बन जाना और खुदा की हुजूरी में दुआ करना और शफायत करना। यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 12 और 13 आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूँगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से जो कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम किए, इसलिए मुक़द्दस कलाम में लिखा है, मसीह यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। यानी वो सारे काम जो मसीह यीशु ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में किए, वो सारे काम उसने कहा कि तुम भी करोगे, इनसे भी, बल्कि इनसे भी बड़े काम। वो काम जो मसीह यीशु ने किए, उन कामों से भी बड़े काम। ऐसा नहीं लिखा कि मसीह यीशु से हम बड़े काम करेंगे, हम उससे बड़े काम कर ही नहीं सकते। लिखा है कि उन कामों से जो उसने किए, उनसे बड़े काम करो। रोमियो 8 बाब उसकी 34 आयत। मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। उसने हमारे लिए, बनीनो इंसान के लिए, खुदा बाप की हुजूरी में शफायत का काम किया। इसलिए वो चाहता है कि वो काम जो उसने किए वो हम भी करें। उसने अपने आप को, अपनी जान को हमारे लिए कुर्बान होने के लिए, बलिदान होने के लिए पेश किया। और वो जो मुर्दों में से जी उठा, खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और मेरे लिए और आपके लिए, कौमों के लिए और उम्मतों के लिए शफायत करता है। वो हमारी फ़िक्र करता है, इसलिए उसने हमें एक मददगार बख्शा जो कमज़ोरी में हमारी मदद करता है। अब जबकि वो बाप के दाहिनी तरफ बैठा है, तो उसने हमें एक मददगार बख्शा। यूहन्ना की अंजील 14 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। और ये रूह जो हमें बख्शा गया है, ये कमज़ोरी में हमारी मदद करता है। रूह हमारी रूह के साथ मिलकर शफायत करता है। और जब हम दुआ करते हैं तो हम नहीं जानते कि हमें किस तौर से दुआ करनी है, मगर खुदा का रूह जो उसने हमें बख्शा है वो हमारी मदद करता है।
رومیو 8 باب اور اس کی 26 آیت۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں روح میں ہو کر خدا باپ سے درخواست کرنی ہے، شفاعت کرنی ہے، اور ہمارا مسیحا خدا یسوع مسیح بھی شفاعت کرتا ہے، اور وہ روح جو اس نے ہمیں مددگار دیا وہ بھی شفاعت کرتا ہے۔ اس لیے وہ ہمیں بھی یہی کہتا ہے کہ تم بھی شفاعت کرو، یعنی وہ کام جو مسیح یسوع کرتا ہے، وہ کام جو روح القدس کرتا ہے، وہی کام اس نے اپنے لوگوں کو سونپا ہے تاکہ وہ بھی وہی کام کریں جو وہ کرتا ہے۔ اور یہ دعا اور شفاعت ہمیں کب اور کس کے لیے کرنا ہے؟ دعا کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے۔ مقدس کلام میں لکھا ہے، ہر وقت دعا کرو، بلا ناغہ دعا کرو۔ افسیوں کے خط اس کا باب نمبر 6 اور آیت نمبر 18 میں لکھا ہے، ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو، اور سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کرو۔ اور اسی طرح پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت سے، پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے اور امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور وہ ایسے لوگ تلاش کرتا ہے جو فصیل بنائیں اور رکھنا میں کھڑے ہوں، تاکہ سرزمین ویران نہ ہو بلکہ بچائی جائے، کیونکہ دعا کے وسیلہ سے زندگی میں امن و سلامتی آتی ہے۔ دعا کے وسیلہ سے ہم ایک دوسرے کے بوجھ کو کم کرتے ہیں، اور دعا ہی کے وسیلہ سے ہم خداوند کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ قربت رکھتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں، اور اس کے بڑے کاموں کو، اس کے بڑے معجزات کو حاصل کرتے ہیں اور ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، خداوند یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں، اس کی برکات کو حاصل کرتے ہیں اور نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں۔ دعا ہی کے وسیلہ سے قومیں سرفرازی پاتی ہیں، گھرانے تبدیل ہوتے ہیں، مصیبتوں اور دکھوں کے پہاڑ ہماری زندگیوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور خدا کے نزدیک یہ عمدہ ہے اور پسندیدہ ہے کہ ہم دعا کریں اور شفاعت کریں، کیونکہ اس نے ہمارے واسطے شفاعت کی، اور وہ روح جو اس نے ہمیں بخشا وہ بھی ہماری شفاعت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم وہی کام کریں جو اس نے کیے۔ اس لیے آئیے ہم بھی دعا کریں اور بلا ناغہ دعا کریں اور شفاعت کریں، تاکہ تازگی اور بحالی کے دن آئیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، بحالی دے۔ آمین۔